السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبر نامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ نارائن پیٹ میں عاشور خانہ اور قدیم قبرستان کی حصار بندی کا سنگ بنیاد، ایکو پارک کا افتتاح۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے علاوہ دیگر قائدین و عہدیداران نے کی شرکت۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی پر شہر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری۔ یاقوت پورہ حلقے میں جملہ 16 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا اسد الدین اویسی نے کیا افتتاح۔ شہر حیدرآباد میں کل اتوار کو مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے ذمہ داران نے آج لیا انتظامات کا جائزہ۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند کی اعلیٰ افسران کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ میلاد جلوس کے دوران سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کا لیا جائزہ۔ سخت حفاظتی انتظامات کی ساؤتھ زون DCP کو دی ہدایت۔ اردو صحافت کے میدان میں خدمات کا اعتراف۔ BBN چینل کے پروگرام پروڈیوسر اینکر شیخ خلیل فرحات کو قومی سطح کا ایوارڈ۔ ایکسچینج فار میڈیا کی نئی دہلی میں اردو جرنلزم 40 انڈر 40 ایوارڈز تقریب۔ رچاکنڈا پولیس نے 2 ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے 250 کلو ممنوعہ گانجا کیا ضبط۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر DS چوہان کی پریس کانفرنس۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نارائن پیٹ میں سڑک توسیع کے موقع پر عاشور خانہ کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کا سنگ بنیاد حکومت کی جانب سے آج ہفتے کو ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں ڈالا گیا۔ بعد ازاں بی محلہ قدیم قبرستان کی حصار بندی کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور ایکو پارک کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ انجنا گارڈن فنکشن ہال میں 250 مسلم خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ M سرینواس ریڈی، مقامی رکن اسمبلی راجندر ریڈی، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن چیئرمین امتیاز اسحاق، وقف بورڈ چیئرمین مسیح اللہ خان، وقف بورڈ رکن نثار حسین حیدر آغا، متعلقہ محکموں کے عہدیدار، مقامی عوام اور استفادہ کنندگان موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صدر مجلس اسد الدین اویسی نے یاقوت پورہ حلقے میں کروڑا روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ پارلیمانی حلقے حیدرآباد کے تحت یاقوت پورہ کے رین بازار اور کرما گوڑا ڈویژن میں کل 16 کروڑ 95 لاکھ روپے کی لاگت سے نالا، SV ڈرین، VDCC، CC روڈز، BT روڈز و دیگر ترقیاتی کاموں کا صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے افتتاح کیا۔ راہ چلتے عوام سے بھی ملاقات کی اور ان سے عوامی مسائل دریافت کیے۔ اس موقع پر MIM جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، یاقوت پورہ انچارج یاسر عرفات، MIM MLC مرزا احمد بیگ، مقامی کارپوریٹرز، مجلسی اراکین و عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدی حلقے رین بازار میں آج مقامی رکن اسمبلی وہ شریک معتمد مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب کی نمائندگی پر 8 کروڑ 69 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کا آج افتتاح عمل میں لایا گیا ہے، جس میں اسٹارم واٹر ڈرین، سیمنٹ روڈ، ریسٹوریشن آف سیمنٹ روڈ، باکس ٹائپ نالا، تو مختلف محلے جات میں رین بازار کے بلدی ڈویژن میں گلیوں میں علاقوں میں آج 8 کروڑ 69 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح ہوا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک 3-4 دن کے اندر یہ نئے کام کا آغاز ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ان کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ اور بھی رین بازار ڈویژن میں میرے خیال سے 4 کام ایسے ہیں جس کی لاگت 70 لاکھ سے زیادہ کی ہے، تو SC کے پاس ہے، ان کے سپر انجینئر کے اپروول کے بعد انشاءاللہ وہ 4 کام بھی اس کا شروعات کی جائیں گی۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ پورے ترقیاتی کام ہو، ڈیولپمنٹ ہو،
اور اسی سلسلے میں آج شام میں 4 بجے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں سنتوش نگر کرما گوڑا بلدی حلقے میں بھی ترقیاتی کاموں کا افتتاح ہوگا شام میں 4 بجے سے 6 بجے تک. اور پھر کل صبح میں چار مینار اسمبلی حلقے میں گھانسی بازار اور شالی بنڈا میں ہوگا, اور شام میں یاقوت پورہ میں اسمبلی حلقے میں ایک بلدی ڈویژن میں ترقیاتی کام ہوں گے. تو مجلس کی کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے مجلس کے اراکین اسمبلی, اراکین پارلیمان, اراکین بلدیہ, اراکین قانون ساز کونسل اور ہمارے صدور و معتمدین جو دن رات محنت کر رہے ہیں, ان سب کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے یہ ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد جو میٹرو کا کام جبلی بس سٹینڈ سے لے کے فلک نما تک باقی ہے اس کا سروے ہو چکا ہے. تقریباً ان پراپرٹیز کی نشاندہی کی گئی جو افیکٹ ہوں گی, متاثر ہوں گی اس میٹرو لائن کا جب کام کا آغاز ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی گلزار ہاؤس جو اثر نو اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے اس کا بھی افتتاح ہوگا. میری کوشش یہی ہے کہ میں جناب کے ٹی راما راؤ صاحب وزیر بلدی نظم و ضبط کو لا کر ان کے ہاتھوں سے گلزار ہاؤس کا جو رینوویشن ہوا ہے اس کا افتتاح کروایا جائے. لاڑ بازار میں ایک فساد یعنی ایک ہی قسم سے تمام دکانیں ہوں گی, اس کا بھی ایک 50 کروڑ کا کام اس کا سنگ بنیاد وہ رکھیں گے. اور چار مینار بس سٹینڈ میں ایک پارکنگ لاٹ کا بھی سنگ بنیاد وہ رکھیں گے جس کی لاگت میرے خیال سے 30 یا 40 کروڑ ہوگی. تو یہ تمام کام مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کروائے جا رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ عوام ان کاموں کو دیکھ رہی ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کھڑے ہوں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی ایک عوام کی دعائیں, عوام کا ساتھ اور ان کے ووٹ اور ایک عظیم الشان مجلس کو کامیابی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمکنار کرے گا. السلام علیکم. مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کی نگرانی میں اس ریلی کا آغاز چار مینار مکہ مسجد سے ٹھیک 12 بجے ہوگا. آج ہفتے کو مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے صدر مولانا سید شاقن احمد شتاری کامل پاشا, جنرل سیکریٹری مولانا سید خادر محی الدین قادری جنید پاشا, کنوینر میلاد جلوس مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی کے علاوہ دیگر ذمہ داران نے مکہ مسجد چار مینار کے پاس ریلی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور عاشقان رسول سے اس ریلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ادب و احترام کے ساتھ شرکت کرنے کی خواہش کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کل انشاءاللہ العزیز تاریخی ریلی یہاں مکہ مسجد سے 12 بجے دوپہر میں نکلے گی. تمام عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کرتا ہوں. الحمدللہ ابھی کمیٹی کی جانب سے چار مینار کے دامن میں انتظامات کے سلسلے میں یہاں کمیٹی آئی ہے, اور الحمدللہ انتظامات اور وسیع انتظامات جیسا کہ ابھی کنوینر صاحب نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ الحمدللہ وسیع انتظامات اسٹیجز کے, پانی کے, الیکٹریسٹی بورڈ کی طرف سے الیکٹریسٹی کے اور GHMC کی جانب سے یہ جو بھی انتظامات الحمدللہ وہ آج ہم یہاں پر آ کر معائنہ کیے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ شام دیر رات ایک بار پھر سے دوبارہ کمیٹی ان انتظامات کو آ کر دیکھے گی, اور آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام چینل کے ذریعے سے تمام عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کرتا ہوں. اور پھر ہمارے سعید دکن, تو میں سمجھتا ہوں یہ پورے عہدے اپنی جگہ پورا عہدہ ملا کے ہم ایک عہدہ دے رہے ہیں ان کو, سعید قادری صاحب کو, جو سرپرستی کریں گے اور ہمارے جلوس میں رہیں گے. اور پھر انشاءاللہ جو آپ کا جو جلوس آپ کا جو مرکزی جلوس میں شامل ہوگا جو یحییٰ پاشا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے نکل کر, اور انشاءاللہ جلوس کی ایک انفرادیت بھی رہیں گی سعید قادری صاحب کے, ان کے بھی ممنون و مشکور رہیں گے مرکزی میلاد کمیٹی. اور پھر ہمارے عالی جناب سیف اللہ باقری صاحب قبلہ المعروف سیف پاشا صاحب تو پورے نگرانی کریں گے انشاءاللہ جلوس کی پوری خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. اور میں عامت المسلمین سے جوق در جوق شرکت کرنے کی گزارش کرتا ہوں بحیثیت کنوینر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کا خادم کی حیثیت سے. پرخلوص میری جو ہے التماس ہے مؤدبانہ کہ وہ اس عمل کو قبول کریں, اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ بالکل قابل احترام انداز میں جو ہے وہ شرکت کریں, گاڑیوں کا اسٹینڈ وغیرہ نہ مارے.
पुरविखार अंदाज में बावजू रहकर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के नजराने पेश करते हुए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नारे तकबीर के नारे लगाते हुए जुलूस को जो है पुरकैफ बनाते हुए शिरकत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खुशखबरी कि कल अल्हम्दुलिल्लाह 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार ठीक 12 बजे मक्का मस्जिद से मरकज़ी मिलाद जुलूस का आगाज़ होगा। मैं तमाम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस जुलूस में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब बनाएं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में कल पुराने शहर में निकाले जा रहे जुलूस के मुतालिक सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज आला अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए जुलूस के दौरान सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतज़ामात का जायज़ा लिया। शहर में नए SHOs DCPs की तकर्री को देखते हुए पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने साउथ जोन DCP साई चैतन्या को मिलाद जुलूस की तारीख़ की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। बता दें कि मरकज़ी मिलाद जुलूस मक्का मस्जिद से 12 बजे दिन आगाज़ होगा और गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना सर्कल, चत्ता बाज़ार, पुरानी हवेली, मंडी मीरालम, एतबार चौक, कोटला अरीजा से होता हुआ मुगलपुरा पर इख्तिताम पज़ीर होगा। CV आनंद ने शहरियान से जुलूस के पुरअमन इनेकाद में ताउन की अपील की। BBN चैनल के प्रोग्राम प्रोड्यूसर एंकर शेख खलील फरहाद को उर्दू सहाफ़त के मैदान में उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए नेशनल अवार्ड से सरफराज किया गया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। BBN चैनल के व्यूअर्स को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि नई दिल्ली में एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप की जानिब से उर्दू जर्नलिज्म 40 अंडर 40 अवार्ड्स के लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कौमी सतह पर 40 उर्दू सहाफ़ियों को ज्यूरी की जानिब से सेलेक्ट करते हुए अवार्ड से नवाजा गया और उन नेशनल लेवल मुंतखब होने वाले 40 खुश नसीब सहाफ़ियों में आपके हमारे चहीते BBN के प्रोग्राम प्रोड्यूसर एंकर शेख खलील फरहाद भी शामिल हैं। जी हाँ, दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में शेख खलील फरहाद को उर्दू जर्नलिज्म 40 अंडर 40 अवार्ड से सरफराज किया गया। इसके अलावा तेलंगाना के 2 और सहाफ़ी मोहम्मद मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम सियासत रोज़नामा और मिर्ज़ा गनी बेग न्यूज़ 18 को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस तरह तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 सहाफ़ियों जबकि साउथ इंडिया से 5 सहाफ़ियों को ज्यूरी के ज़रिए सेलेक्ट करते हुए अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें कि ये पहला मौका है कि किसी बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उर्दू के सहाफ़ियों का ज्यूरी के ज़रिए इंतखाब अमल में लाते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। काबिल ज़िक्र है कि हाशिए पर पड़े उर्दू सहाफ़ियों को एजाज़ से सरफराज करना और उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ लाना एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप और उसके चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा का ये इक़दाम खुश आइंद है। इस तकरीब में एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ डॉक्टर अनुराग बत्रा के अलावा साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर ज़फ़र सरेशवाला, भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रज़ा खान, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के साबिक़ डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर प्रमोद कुमार, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर फ़िरोज़ बख्त, सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद रब्बानी, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा उर्दू के ग्रुप एडिटर अब्दुल माजिद निज़ामी के अलावा मुख्तलिफ समाजी व सहाफ़ती शख्सियात के हाथों इन 40 उर्दू के सहाफ़ियों को एजाज़ से सरफराज किया गया। इस मौके पर BBN चैनल की टीम के अहम रुकन प्रोग्राम प्रोड्यूसर एंकर शेख खलील फरहाद को भी एक्सचेंज फॉर मीडिया की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। इस एजाज़ के लिए BBN चैनल के प्रोग्राम प्रोड्यूसर शेख खलील फरहाद ने एक्सचेंज फॉर मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा और तकरीब के रूह रवा रोहिल अमीन की सताइश करते हुए शुक्रिया अदा किया और अवार्ड हासिल करने वाले दीगर सहाफ़ियों को भी मुबारकबाद पेश की। Please give him a bigger round of applause. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया इस अवार्ड के लिए और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक्सचेंज फॉर मीडिया की जानिब से ये सिर्फ अवार्ड नहीं है
मेरे लिए ये एक उर्दू सहाफत में आगे बढ़ने के लिए और फिजाओं में परवास करने के लिए ये पंख है, विंग्स है पढ़ने के लिए। काबिल जिक्र है कि BBN चैनल ने इंतहाई कम अरसे में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है और ऐसे में ये अवार्ड BBN के लिए भी एक संगे मील है। इसके अलावा BBN चैनल के एंकर शेख खलील फरहाद और एसोसिएट एडिटर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन ने US काउंसलेट और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किदा फैक्ट चेक कोर्स में सर्टिफिकेट हासिल करते हुए नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज़। हल्के असम्बली कारवान से मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने वाटर एंड सीवर बोर्ड के DGM जौहर अली और उनकी टीम के साथ टोली चौकी, पिस्ता हाउस, शाह कौस होटल, सालार जंग कॉलोनी और अतराफ में सीवरेज लाइनों के ओवरफ्लोज को रोकने के लिए जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिस के कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। पुराने शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 30 सालों से तिब्बी मैदान में मियारी खिदमात के लिए मशहूर प्रिंसेस दुरेशेवार चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल को अगस्त 2023 में NABH की मंजूरी मिल गई है। इस ज़िमन में आज एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए इस एजाज़ के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। इस तकरीब में हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर डॉक्टर हबीब, साबिक़ सेक्रेटरी M सुल्तान मोहिउद्दीन, MS एडमिन डॉक्टर SV मसूद के अलावा दीगर डॉक्टर्स व स्टाफ और बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। To all, I'm very happy to share this news with my residents of Hyderabad and more particularly this old city that your hospital is now accredited with NABH. It's a quality certification for maintaining the quality standards in healthcare in the hospital. So you all know that we are in service in this part of the city for over nearly 3 decades, and our hospital is known to provide quality medical care at very affordable prices and within the reach of the common people. And many of the times we are also extending a lot of discounts and concessions to the poor people. And this qualification, with this certification of NABH, definitely will be in a position to provide more better and top-notch medical facilities to the residents of these people of this city. As you all know, hospital is a service industry, and we always need to maintain top-class medical care and take care of the patients at very affordable prices. That is very important because this part of the city, and more particularly considering that vision our chairman and our founders had, that we should provide medical care to the people at very affordable prices. हैदराबाद और न्यू सिटी हैदराबाद के आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये आज के दिन अगस्त 23 में दुरेशेवार हॉस्पिटल, प्रिंसेस दुरेशेवार चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को NABH एक्रेडिशन का सर्टिफिकेट अता हुआ। NABH सर्टिफिकेट पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 177 हॉस्पिटल्स को मिला है और हैदराबाद तेलंगाना में सिर्फ 70 हॉस्पिटल्स है जिसको ये NABH सर्टिफिकेट मिला है। और प्रिंसेस दुरेशेवार चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन चंद हॉस्पिटल्स में से है जिसको ये सर्टिफिकेट अता किया गया। इसके एडवांटेज पब्लिक के लिए है कि इससे क्वालिटी मेंटेन होती है। NABH पेशेंट्स के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ़ायदेमंद है। इससे क्वालिटी के स्टैंडर्ड जो मेंटेन NABH गवर्नमेंट का जो एक इदारा है, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, इसके तहत सर्टन गाइडलाइंस दिए हुए हैं जिस पे हॉस्पिटल्स अगर मेंटेन किए तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट 4 साल के लिए दिया जाता है और हर साल इसका रिव्यू होता है कि वो क्वालिटी मेंटेन हो रही है नहीं। तो हम जो सर्टिफिकेट मिला है इसको मेंटेन करना और क्वालिटी को मेंटेन करना ताकि पेशेंट सेटिस्फेक्शन रहा और पेशेंट की क्वालिटी केयर मिलता रहे, इसकी हम कोशिश करते रहेंगे।
تو یہ عوام کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم یہ خاص طور سے پرانے شہر کے عوام یہ ہم کم ریٹس پہ اور افورڈیبل ریٹس پہ بیٹر کوالٹی پیڈیاٹرک OBG اور جنرل دوسرے ڈپارٹمنٹ کی سروسز ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شہر میں بڑھتے قتل جیسے جرائم کے واردات اور سودی کاروبار کے خلاف مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کی جانب سے چلائے جانے والی مہم کا دوسرا جلسہ عام 1 اکتوبر اتوار بعد نماز مغرب مسجد حضرت بلال کے روبرو بھولک پور مشیرآباد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ صدر فیڈریشن مولانا سید شاہ حکیم خیر الدین قادری نے اس جلسے کی تفصیلات سے واقف کروایا کہ ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ میں ایک 3 ناسور ہمارے معاشرے میں صلاحیت کر جا رہے ہیں۔ ڈرگ کا استعمال ہے، سود خوری ہے، اور پھر معمولی سی بات پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ سماج کے لیے یہ ناسور اتنے خطرناک ہیں جس سے سماج جو ہے نا کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے وجود میں آنے کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ دینی تعلیم سے ناواقفیت بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے، اور پھر ہمارے معاشرے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہ یہاں پر بھی جو ہے نا ان کو وہ لوگ ان کا نظر انداز کرنا بھی ہے۔ تو ان وجوہات کی روک تھام کے لیے مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے ایک مہم شروع کی ہے کہ وہ مرڈر اور ڈرگ کلچر اور سود خوری کے خلاف عوام میں بھی شعور بیدار کیا جائے، اور حکومت کو بھی ان ناسور پر جو ہے نا سختی سے روک لگانے کی جو ہے نا مانگ کی جائے۔ تو چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس اندرا پارک پر الحمدللہ بہت کامیاب رہا، اور شہر کے تمام دینی ملی سماجی تنظیموں نے اپنا تعاون پیش کیا، اور اس کام کو جو ہے نا منزل مقصود تک پہنچانے تک جاری رکھنے کا بھی جو ہے نا اعلان کیا گیا۔ تو الحمدللہ اسی کی دوسری کڑی یعنی کل 1 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد بلال روبرو مسجد بلال بھولک پور مشیرآباد میں ایک عظیم الشان جلسہ عام رکھا گیا ہے، اور جس کا عنوان اصلاح معاشرہ و شعور بیداری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں بھی ہمارے شہر کے دینی ملی سماجی اور سیاسی تنظیموں کے قائدین انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں تمام عوام الناس سے بلا تفریق مذہب و ملت، کیونکہ یہ کسی ایک فرقے کا ایک طبقے کا یہ ایک جو نا کمیونٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام ہمارے شہری تمام ہمارے بچے اس میں جو ہے نا برباد ہو رہے ہیں۔ تو بلا تفریق مذہب و ملت ہندو مسلم سکھ عیسائی زیادہ سے زیادہ اس جو ہے نا اجلاس میں شرکت فرمائے، اور حکومت کو پیغام دے کہ اب ہم اس کے تعلق سے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ حکومت کو سختی سے ان جو ہے نا سفید پوشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے 5 علاقوں کے اڈوں کو تباہ کرنے کا ہم جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت اور موجودہ انتخابی حالات کے پیش نظر ضلع کاماریڈی کے شہر بانسواڑہ کے کویا گٹا میں واقع مدرسہ عبداللہ بن عباس کے زیر اہتمام اکتوبر کی 7 تاریخ کو بعد نماز عشاء احاطہ مدرسہ میں جلسہ بعنوان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داریاں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مولانا PM مزمل خطیب مسجد عمر فاروق بنگلور مہمان خصوصی کے طور پر شرکت فرمائیں گے۔ اس جلسے کی صدارت حافظ محمد فہیم الدین منیر صدر جمعیت علماء کاماریڈی کریں گے، جبکہ مفتی غلام یزدانی اشاعتی صدر جمعیت علماء ضلع بیدر کی سرپرستی میں یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ بانسواڑہ اور اطراف و اکناف کے فرزندان توحید سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ٹھیک 7:30 بجے سے مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آفرین میں ایک عظیم الشان جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے بہترین جلسہ منایا جا رہا ہے، جس میں شیر کرناٹک حضرت مولانا PM مزمل صاحب کا قیمتی بیان ہوگا۔ مفتی غلام یزدانی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے ضلع کے
जमीयतुल उलमा के सदर हाफिज़ फ़हीमुद्दीन साहब मुनीरी, जिनकी सदारत में ये जलसा मुनक़्क़िद होगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का माक़ूल इंतज़ाम है। जितने सारे हज़रात यानी मेहमान तशरीफ़ लाएँगे उन सब के लिए खाने का भी इंतज़ाम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि माँ दोस्त व अहबाब इस जलसे में शिरकत फरमाएँ, अपनी माओ बहनों को रवाना फरमाएँ। ख़ास तौर से शहर बांसवाड़ा और अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों से हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब बनाएँ। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मदरसा समिया लिल बनात में नाज़िम मदरसा मौलवी अब्दुल अज़ीम की निगरानी में तालिबात के लिए यूनानी हेल्थ कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर यूनानी डॉक्टर फरीदा बेगम ने तालिबात की तिब्बी जांच की और 51 तालिबात का हेल्थ चेकअप करते हुए ज़रूरत पड़ने पर यूनानी दवाइयाँ भी दी। इस मौके पर मदरसे की मुअल्लिमात और मौलाना गाजी उमर भी मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से जुमे की शाम एक 5 साला लड़का मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। उस लड़के की शनाख्त शिवा साई के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि उसकी मां ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेशन से बाहर आने के बाद उसे बिठाया था। खातून ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत GRP सिकंदराबाद से की, जिसने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस ने CC कैमरों के फुटेज की मदद से किडनैपर की तलाश शुरू कर दी है। रेलवे पुलिस गोपालापुरम पुलिस की मदद से किडनैपर को पकड़ने और बच्चे को बाजियाब कराने की कोशिश कर रही है। रचगुंडा पुलिस ने मुबैना तौर पर गांजे की मुंतकिली में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 250 किलोग्राम ममनुआ अशिया जब्त कर ली, जिसकी मालियत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। रचगुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और कहा कि मज़ीद 2 मुलजिम फ़रार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर रचगुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम महेश्वरम ने मीरपेट पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी। వాడుకొని ఒక 250 కిలోగ్రామ్స్ ఆఫ్ గాంజా స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. ఆ కేసు సంబంధించినటువంటి వివరాలు దాంట్లో మల్లయ్య స్వామి ఎలియాస్ శివ, ఈయన తమిళనాడు మూల నివాసులు, చాలా కాలం నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చేసి చంద్రాయగుట్ట పరిధిలో ఉంటారు. ఆయనకి ఇంకొకరు తెలిసిన వారు రామారావు, ఆయన 4 నెలల క్రితం తమిళనాడు నుంచి ఇక్కడ వచ్చిండగాని వారితో కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. మరియు వారు కొంతమందితో కలిసి ఈ గాంజా దందాలో దిగిపోవాలనేది వాళ్ళు నిర్ణయం చేసి ఆ సంబంధించినటువంటి కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈయనకి స్వామికి అంకల్ రాజా ఎస్టేట్ ఉంటాడు అంతకుముందు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఈ రకంగా వాళ్ళు దాంట్లో గాంజా దాచిపెట్టి తీసుకురావడం జరిగింది. ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే గతంలో కూడా వాళ్ళు చంద్రశేఖర్తో 500 కిలోగ్రామ్స్కి 2 ట్రిప్ కొట్టడం జరిగింది. ఆ 2 ట్రిప్లో ఇక్కడికి వచ్చేసి లోకల్ ఏజెంట్స్ మరియు 4 స్టేట్లో 3 స్టేట్స్లో అమ్మేవాళ్ళు. హైదరాబాద్ తెలంగాణ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఏరియాలో మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు అండ్ తెలిసిన మేరకు కొంత శ్రీలంక కూడా పంపించేవారు. సో శ్రీలంకలో అసలు ఏ లింక్ ఉన్నది ఇది కొద్దిగా ఇంకా మనం ఇంటర్వ్యూషన్లో రామ్ తెలుస్తుంది. బట్ ఈ 3 స్టేట్లో వాళ్ళకి అలా ప్యాకెట్ తయారు చేసుకుని ఫస్ట్ సెకండ్ లెవెల్కి దెన్ లాస్ట్ పెయిడ్ లెవెల్కి ఆయన చేసేవాళ్ళు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే 29 సాయంత్రం నిన్న సాయంత్రం మన ఈ అశోక్ లేరని PKR కమాన్ క్రాస్ రోడ్ దగ్గరికి పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో ఇద్దరు అక్యూజ్ నిందితులు ఎంతవరకు చూపించిన వాళ్ళు మన దాంట్లోనే ఉన్నారు. తర్వాత రాజేష్ అండ్ చంద్రశేఖర్ కోసం మనం వెతుకుతున్నాము. అతి త్వరగా వారిని పట్టుకొని వారి మొత్తం నెట్వర్క్ కూడా లోకల్ నెట్వర్క్ ఏమున్నది, మరియు మహారాష్ట్రలో ఎవరికి అమ్ముతున్నారు, తమిళనాడులో ఎవరికి అమ్ముతున్నారు, అదేవిధంగా శ్రీలంక, ఇవన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్ నెట్వర్క్ కూడా బయటకు వెళ్ళే విధంగా దాని తర్వాత అందరికీ కూడా దాంట్లో అరెస్ట్ చేసుకొని కంప్లీట్ నెట్వర్క్ నిర్మూలించే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. రాచకొండ పోలీస్ ఈ మాదక ద్రవ్యాల మీద కంటిన్యూగా నిఘా పెట్టేసి పకడ్బందీగా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్రకారంగా నిర్మూలించడానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఇంతకు ముందు కూడా మేము ఒక ప్రెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది.
దట్ ఎవరైతే రెగ్యులర్గా కన్జ్యూమర్ ఉన్నారో మరియు ఇంకా ఇతర వ్యక్తులకి సప్లై కూడా చేస్తున్నారో అలాంటి కన్జ్యూమర్ కూడా 100 పైగా మనం ఇప్పటి వరకు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. मरीज के रिश्तेदार की जानिब से ज़िला विकाराबाद के तांडूर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के साथ बदसलूकी के बाद हालात कशीदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमे की रात जब डॉक्टर ने मरीज़ को ऑक्सीजन देने कहा तो वार्ड बॉय ने मरीज़ को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया तो मरीज़ के रिश्तेदार ने अस्पताल के अमले के साथ बदसलूकी की, जिसके नतीजे में अस्पताल का पूरा अमला आज हफ्ते की सुबह एहतजाज करते हुए वार्ड बॉय के साथ बदसलूकी करने वाले शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई और सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। నా పేరు ఎండి జాంగీర్, డీసీపీగా ఈహెచ్లో పనిచేస్తున్నాను. నేను 8 గంటలకు డ్యూటీ ఎక్కిన, నైట్ డ్యూటీలో ఎక్కినప్పుడు పేషెంట్ సార్ మహబూబ్ సార్ ఉండే, ఆయన ఈ కేసు బాగున్నది లోపల షిఫ్ట్ జాంగీర్ అంట అని చెప్పిండు. సరే అని నేను పేషెంట్ తీసుకొని షిఫ్ట్ చేసినాక ఆక్సిజన్ పెట్టమంటే సార్ పెట్టేసిన 10-20 నిమిషాలకు వచ్చి బయటికి వచ్చి బాగా తాగొచ్చి ఉన్నది అది కలెక్షన్లన్నీ వీకేసి ఆక్సిజన్ వస్తలేదా అంటాను చెప్పిపోయిండ్రు. పోయి చూసేటోళ్ళకల్లా నేను ఆక్సిజన్ దొరికి వెళ్తే నన్ను 2 కొట్టేటోళ్ళకల్లా ఆ గొడవ సప్పుడు రాగానే సెక్యూరిటీ నొట్టుకొచ్చారు. 3 వచ్చి వాళ్ళు చూస్తుండగా వాళ్ళ మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించిండ్రు. మళ్ళీ వాళ్ళని ఇచ్చిండు. వీళ్ళందరి కొట్టి చంపేస్తానే తెల్లబట్టి గుంజి అక్కడ గోడకేసి ధనాధన కొడుతున్నాను. నేనేమనలేదు. వాళ్ళు ఏ ఊరు వాళ్ళు? కొట్టపల్లి మండలం. తెలియదు. ఇద్దరు వచ్చిర్రు. మీ పైన దాడి జరిగేటప్పుడు మీ పక్కన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఉన్నారు. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆపలేకపోయారు వాళ్ళు కొట్టినంత వరకు ఏమనలేరు. వాళ్ళ మీదకి దాడి అంటే వాళ్ళకి ప్రయత్నించిండు. దాడి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉన్నారు. సైలెంట్గా ఉంటే నా మీద చేసేటకల్లా వాళ్ళు గల్లబట్టి గుంజుకుపోయి ఆ రూమ్లో వేసి పోలీసు వాళ్ళని ఫోన్ చేసి అంతే. దీనిపైన మంచి చర్య తీసుకొని తదుపరి చర్య తీసుకొని ప్రయత్నించండి. దయచేసి నాకు జరిగిన సంఘటన వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి జరగకుండా చూడాలి. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। नारायणपेट में आशुरखाना और खदीम कब्रिस्तान की हिसारबंदी का संग बुनियाद, इको पार्क का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर कायदीन और ओहदेदारान ने की शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। याखुतपुरा हल्के में जुमला 16 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का असदुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में कल इतवार को मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने आज लिया इंतजामात का जायजा। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की आला अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मिलाद जुलूस के दौरान सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का लिया जायजा। सख्त हिफाजती इंतजामात की साउथ जोन डीसीपी को दी हिदायत। उर्दू सहाफ़त के मैदान में खिदमात का एतराफ़। बीबीएन चैनल के प्रोग्राम प्रोड्यूसर एंकर शेख खलील फरहाद को कौमी सतह का अवार्ड। एक्सचेंज फॉर मीडिया की नई दिल्ली में उर्दू जर्नलिज्म 40 अंडर 40 अवार्ड्स तकरीब। रच्चाकुंडा पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 250 किलो ममनुआ गांजा किया जब्त। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।